जय जगन्नाथ बंधुगण आज हूँ 17 मार्च 2025 सोमवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष तृतीया एवं मीन 4 दिन। आज सूर्योदय समय सकाल 5:53 एवं सूर्यास्त समय संध्या 5:56। वर्तमान आसतु जानिबा आज राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज तृतीय चंद्र सोमवार जोगु मनरे उत्साह उद्दीपना परिवार रे सुख शांति एवं भाई भौणी प्रति स्नेह श्रद्धा और आंतरिकता अधिक रहिबो। मनरे प्रसन्नता परिवार रे सुख शांति और समस्त कर्म रे सुचिंतित पदक्षेप नेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता और समस्त कर्म रे आपणकर कार्यदक्षता प्रकाश पाइबो। जो मानकर अश्विनी और कृतिका मेष से माने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग हलदिया शुभ संख्या 6। आज आपण प्रभु हनुमान को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आज द्वितीय चंद्र जोगु धन और आय अधिक करिबा पई नूतन कला कौशल आपणाइबे। धनर सद्विनियोग और उन्नतिमूलक कर्म करिबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं आय जेते अधिक हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष मिलिबो नाही। आयर किछि अंश संचय रे विनियोग करिवे। कर्म रे सफलता मिलिले मध्य किछि समस्या देखा देई पारे। जेउ मानकर मृगशिरा और कृतिका वृष से माने सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग कॉफी शुभ संख्या 12। आज आपण प्रभु श्री राम को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज श्रीचंद्र एवं घातबार जोगु घातबार प्रभाव रहिबो नाही। धन मान सम्मान लक्ष्मी कृपा और सुखाद्य सुवसन प्राप्ति हेबो। मनरे प्रसन्नता परिवार रे सुख शांति एवं देह मन सुस्थ रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता सम्मान और समस्तंकर स्नेह श्रद्धार पात्र हेबे। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वसु मिथुन से माने उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग चॉकलेट शुभ संख्या 8। आज आपण भगवान विष्णु को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि आज द्वादश चंद्र जोगु आय 5 टंका हेले व्यय 25 टंका हेबो एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ी जीवो। अजथा खर्च बद खर्च और परिवार खर्च भार वृद्धि पाइबो एवं खर्च भार रे अतिष्ठ होई ऋण करने को पड़ी पारे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय स्वल्प हेबो एवं बद खर्च अधिक हेबो एवं कर्म रे विफलता और कर्म प्रति अलसता प्रकाश पाइबो। जो मानकर अश्लेषा कर्कट से माने सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग लाल शुभ संख्या 1। आज आपण माँ समलेश्वरी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आज एकादश चंद्र सोमवार जोगु धन संपद वृद्धि पाइबो एवं मूल्यवान धातु भूमि क्रय करिबे। समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हेबो एवं समस्त असंपूर्ण कर्म संपूर्ण करिबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। कर्म रे सफलता एवं नूतन कर्मारंभर सुजोग जुटिबो। जो मानकर मघा और उत्तर फाल्गुनी सिंह से माने सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला शुभ संख्या 3। आज आपण माँ माणिकेश्वरी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि आज घातचंद्र जोगु कर्म रे अनाग्रह और आलस्यता भाव प्रकाश पाइबो एवं समस्त कर्म रे बाधा विघ्न लागि रहिबो। मनरे अस्थिरता चालीचलन रे उदंडता एवं चालीचलन और कथबार्ता विवादीय हेबो। उचित कर्म विच्युत होई अनुचित कर्म रे आग्रह रखिबे एवं समस्त कर्म रे भूल निष्पत्ति नेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति देखा देबो एवं कर्म रे विफलता और कर्म प्रति अजणा विपद आसीपारे। जो मानकर हस्ताकन्या से माने सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग सबुज शुभ संख्या 4। आज आपण माँ षोडशी देवी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो।
ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଲଘୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ଆଜି ଆପଣ ମା କମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାପନ କରିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋମବାର ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ବସନ ଭୂଷଣ ଓ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ଧନ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମୀ ତିଥି ଓ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥତା, ପରିବାରରେ ମିତ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ବଚନରେ ମଧୁରତା, ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ଆଜି ଆପଣ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟା, କଳା, ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ।